بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jama irke kwe bir mamari tarse irke ma yardan na ilguriyo kwe tere kwe ma albarka da murse guriyo kuna o la ruba wuciri la misicini guri ka bara irdo man na cere ya mu bara sharhul ahadith an-nabawiyyah as-sahiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ameci ne kware no ircin ko te cere se kuna wakayun tabbata ka bai kwayo nan yini gana rinci ba cerese kuna wakayun na tabbata rimanci ba cerese tilakal duka gunuku diranna ngano bughyatul muslimin wa kifayatul wa'idhin wal mutta'idhin honun kari dobun na nyanda babe senni kuna haririn duko hurori cerela kariyeti sallama tutuyuga de abara nci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awa ko yace no assalamu alaikum de boron batutu maci wa alaikumus salam wa alaikumus salam mussalamu to de irci maburuga tutuno wa alaikus salam di cermon sinna sans asinna fasara kanga a cinna boron sai ba ci na fatakawa kuna wa alaikumu awin mace wa alaika sari borguda fono nufin na har boro wa alaiki borguda fo wei boro wa alaikuma boro hinka de wei buru konu konu de har buru konu konu de wei boro na har boro wa alaikum jamanu ya har buru wa alaikunna wai buru njama gano na foyo yeti katoyaniya to amade boron kaci wa alaikus salam cersin na fasara wa alaikumus salamu ngaya bara daidai jamar kai mallo bonkani wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irpedi yazinken na foyo henno matabbata ga ayi kaci barra ummak kaci manya gana kai henno tase wa abak nan babe wa ukhtak nan waima nyaya nan umarga au babe au nyan na babe ya nan umarga wa akhak nan harume nyaya nan umarga au babe au nyan na babe ya nan umarga thumma adnak fa adnak abanna wokayo nlatiyo nani nyanzitere kuna nawo kayu latiyo nani nawo kayu a bara latin nani da ya latiyo di bara no bisa cere da ya wakayu latin nani wakayu annabi nan sai ni tayo banna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka gari boro in ba be nya fo kweyu na ba be fo kweyu na nya fo ba be fo kweyu ngwe buru nan har buru kan baran sai hawiyu na ba be cene na ba be biriyu ka tonton morai nan nya do kamme wakayun nan nan lahai kamar gan wiburu nan harburu ka turudi baran sai nya ceneyu na haseyu ka tonton da nya biriyu da buru turunon basintin na marukuto mbongoyu kuyu kan hununga ga rawahu an-nasa'i hadithi wa barano hadithun sahih abu nagabi nasa'i ngayana atarse wa abu daud na abu daud والترمذي نا الإمام الترمذي وأحمد نا الإمام أحمد والحاكم نا الإمام الحاكم دي هدل بقونا حديثي وتاكوي زنغم باچي بروغو حديثي تاكوي بيريونو كربي وبرا وقال رجل نانور كوي تنفوشي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني إرقيديا هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما ni irpedi aban beino hal baqiya alayya min birri abawayya shay yala nyan na ba be se ihen no te kuna foci naga anyan na ba be se ihen no te yara hay fonga ni cinaga
abarruhuma bihi ka bahinika ihen noten nanse ba'da wafatihima insiyo banna de yansiyo banna haifocin ni pene ka bate amu bar ganayu qala nga annabi tutukaci na'am as-salatu alaihima mu marense as-salatu alaihima man hime kata fe barun se ngano ka kasanyi da mun se ka hunun nalla ka kai ka jingaringa wal istighfar lahuma nan suturo bannan makosiyo ceji matari da burji cejin se illor kai pe berido wa infadu ahdihima nan mene alkawari foka baranza kanaduwa ka funtani hune kuna ngangon na biyu mako karkal kawal di funtani nse akwai dungun na haifo ka abante alkhairi jinjirino abaci niyu nga na bidam mutan ga cheno fondation dam amma na hinika kokoi afa muso macincin harka to senage amma ana kokoi diya dingun na iko makoka sai ka tuli ka haika jinjiri bukata kurpeite badi ma bongo au nyama bongo sadi haikan baten sai no ya insiyo banna mu bare hen non gurko tense wa ikramu sadiqihima nan pasi jirmani nya pasi ma pasi di jirmani kai hen note ase ngano manya di gomini nya pasi di ma gomini mba be bongo pasi kanga be manga bongo gomini de borongono ko bu nya pasi gomini abaraza nganya non gomini atama hadithi fa musumma kaka rasulullahi na cire fazanga ya ta sallallahu alaihi wa sallam kaci henno mane henno kuna fongano boron maka bara nan ba be ba kwe jirimani ka gomini fotase awin nan ya ba kwe fo gomini awin na jirima ma wannan haifa ka himayun nan maboro jirimani na kaci henno to yin na ba be sai kuna mane henno no to de ya hadithi wa kuna ngande bugun ko ci wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima nan yanzu tere fo dobu yoka asute yanzu tere di ma dobu fasidin nan yan nan babe nya anyanzu tere ngaya ban dobu de ya da na cin ngaya ba dobu bor fo mani suka do ba se ni ako mat gono ko ga yanzu tere di dobu di to mabe fa kan nya se non gono ko gun hennote do mun yanzu tere dobu yo bana di nya se non buga a hantum yano ko ene boron babe a jesega anyanze tere da njibor fa ba dobu ngaya dum ba dobu ngwa gunu lahara ni ako ma nyanze tere di dobu yo di bana mbuga toyani mbabe gano domun ni agon ko buyi hen no dite mbabe se alfari wonne kadiya ripe pe be mar kuriyo kosu wallahi za ci pe za ma ko babor fona hunu iri kuna boro fofo ya ci ni ko pe anyanya fu iri kuna borfofo ya cin ni ko pe anya babe fu iri kuna borfofo ya cin ni ko ga babe tiriya be au ko ga babe nya tiriya be de der baguna ho borkul na jan tere ke ni no anyan na babe di banna borfona cin ni pene basinka nya di ngagon na nyan tere ngam babe bo ngogon na nyan tere yo kulu pe de borongo ko gun dobu nyan namba be siyo banna abana buton gano boro bine su zanga ya tafa sai den doma a teyuzan hunu za boro nyan namba be hunu ngano nheyo doneza han fo den goro makoy ka nyan zitere di ziyara manha aga to mete haruze no wo fo na harkusu irpe makam medam den pe ma force da ka si ngan continue ngan dobu diro wallahi abana buto agano yano banya bongono nganga nyanzi tere di dobu nka ga riza hunu yambo han aga de npe chi fose mogu nga to mete mane zan hase we yobongo mo ha mete hawe farha bongo ka mbongo boduwa ndo ni bongo ndiya ka lalli nyanzi tere dobu agonda amfani amma ho za ci be ka irigonu ko ciyo hay mon na sintina andu ko borocin nika ngonu ko hangano andu ko tonga wallahi kurpe ya tam iri kulu ya tam sirin haniya ka yi banna de boro nduwa ka beika ayore
wato nzeri no ya sai mahin saka yure ambori irpe mariga yure henno rawahu abu dawud wa ibn majah wal hakim wa ibn hibban da abu dawud na ibn majah na al hakim na ibn hibban buru ya na fajiyo ta irise churuhunu hadithi wa tayukuna boro tachi hadithi wa meta hukum su ko bari na hadithun sahih irina banna gana be ko gana yu banna irko gari lalle hadithi no ka agun nagadi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irpe diya yayi kaci pene zinken na fu hen no matabbatan na fu buruga al khalatu kaci nyace ne awin ya beri boron nyace ne awin ya bere nyace ne na nya beri di kacin kuna bai fodi bi manzilatil ummi agonun ya hayma gordono boron nyace ne nan ya beri ngono nya hayma gordono hay ka rasulullahi cino ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ngaya na fajiyo ta irise hadithi obo kalna banna gana be ko banna gano banna ngari gari ka abarano hadithun sahih atabbata zangaya alfayo boronya cene awinya beri agononya hay magordono dengan nanya bara nya fo babe fo awin bara nya fo awin bara babe fo zankan ya baran sai haramun kan su ga hiji ya ciro bongo baran sai haramun su gun hiji zanka sen ni barateyun ya sai a bar haramun yano sen ni barateyun sai bar haramun zankan ya sai sollo bar haramun na haramta wan sai ba in ya ce na abin ya beri a sollo barano haramun zankan ya gulliyo bar haramun ya in ya ce na abin ya beri gulliyo bara haramun da ya annan mu in ya haika ya sa baranse yan ya ce ne awin ya beri ya baranse irkai beri manam iri kurpe yo bini ma bani rin hin ka gana zangaya irin wanne kadiya da ya haifo kanga in yan ya tunun da dirodi da na waya fo kanga in ya tunun na da ya bine yo fo ya kanga zanka sunano hijino nya ya tunun da dewe ni adi de nya kasi me ya ba dewe ni adi te de maguna ngari nya keledi nya beredi choro ya tunun na dirodi irpe mal no bonkani wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irpe dia ayi kaci pe na zinken na fo na matabbatan na fu buruga kaci haqqu kabiril ikhwa haqqu kabiril ikhwati ne ho do bongo wallahi cinefono yaka homusoma demba makoi komisaria facilement nalko hadisi o fufu guru de ngo ka kai ka cho convocation on kana nje hadisi kar ba ka cho de ngo re ka cho fufu juru convocation de mo na la kari wato sarkano direct ngano mete annabi ci haqqu kabiril ikhwa den nano hay kamarga cenen na beriu nyafo babe fo au babe fono au nyafo no kaci no kuna harkusu ngano riche fils ene ha anci ko harkusu non ceba no bere harkusu pedi aban de bina kamme goru wey boroga domun wey boro pe mal no bonkani aga nan kuna wokayo jin fahima bangano no harkusu a cin harkustereri kano ya tembe kafaka abanna mene ga kuna woka ka abanna ci foka cer bar harbo san harkustere no ase domin ba harbor bar cene a cin harkustere tano irin wanne kadiya ba no ba ya basi awino nya ya basi din batu bizemini harboro kan na hay musum ma farangano nyadi au ba be disi in ka gari din batu bizemini ba jina hinkano harbor cene diza bere har kusu pe wi borodi afona ku ndia to de har boro mutuka go na karfo beri aga nan nabi na kan me goru wi boroga to ngaya jinna ma fo jin ko cika ba no de gurgu na ko nu ilde baranu se bere no afo ma cinci wallahi har boro kabiya wi boro ma bera se cimino ka wi boro beri o cinko balno zanga cila beri
ya cira boce har kusuno ko hingika basinka adon himan beni hingika ya jama'a da fahima ha to dai annabi gorko ta haqqu kabiril ikhwa yanzu tere kuna bere har kusu har bor har kusu di a hakika gonna ala saghirihim yanzu tere di kuna icene bon hakika gonna icene bon ma'ana bere di hakika gonna cene di kurga albayo hadisio irma cho domin ban na cho su zaba elde ma cho ya ha aga na cha del na cho fufu kuna convocation au diretiro wallahi kacha hajika gon na ce ne diga ka haqqil walidi ala waladihi zangan baci babe hajika gon na ko bo nono de rob aha tada ka no ce na bai moto manun fo ya bayo tere ka kunari gore ko faji hotel de boro mon bi chaka ma mikro ko rashan daga ha ezu alpha o ka gore ko je lo ta ba normal la parce que wato ne o mo to ma boto to mo su wala sabu bere mo ma asenite wallahi mbere har kusuke jiriman na hakika gonnan bongo abara no zanga no ba be hakika gonna ni ko diga deno ba wano rakadiya del na banna buna cene me adon cingoro biye goldono bere agoro ndia bere ngaya cinko goro babe gordo amon na cide ba di si hunde fa za ba di goro ngano ba di bo kamme gora gano se de hay fo ya gonanji no bere be ba de ba chawa do takake chase tilman kaina da ya badi diya no ifo gannan ban bere dinan ko kado direct alfarin wanne kadi alqur'ani kunal nor ko na class ma fo tenga bara mamaci kaci ciyama kayo na waya to ba yawma yafirru almar'u min akhihi alfarin ma ba narba na fintin na ba ben nanya kaci hene ka dirigoyo to boro zura bere grand frère nor be shi dinna pourquoi parce que de hay foka grand frère non cingira kadiya me wala mban duniya na wafa ba ben ba mazara ba kadiya de fo bisani ci fo nyanje tere ko na narpen su pe ci vie semben su pe ci vie se no frère grave maningo na dum bandini nindino ngara ko na portable da hanga ka bo baran ko bongo jalfo ka ji kera grave man dongo no to ifa agono wala de dum banka dinino to abendo de makarga nonon ko idiya de senni di bisara wallahi alfayu ripeci wa ummihi marsan ya dono a sendi toyani to mama mane akan cine foya de nyaadi bo gore kala sabu ngan na hinika a traiter mboro hinzadi wa abihi masano vie bama to de vie chere ma chechin sa fuceno de chechin babello ta de no wacin ko ta zanga no hini ka haifai masa kawo ka hini to biye kere foro di bo so makura jifo en dor ko ci wa sahibatihi nun ka madan kere mara do mun saka kere ma biye gor ko hiu dan bugu kuna di do biye jinjin de zaro kwa amma den ba gura grand frère su meza de même nya hay ma bon wa su meza amma da yana ta biye da biye meza yadda ya nan jifo wa sahibati madan kere ma sinti ko maka ya kai su skino haifo gono ni dika masu sani papa da ya wai kere ma cifo a mene bine sari a ga honnani no wa banihi ko yi nuyi da wana ko yi ciro bine saldi honne ya diga cifo no a fa ino wane kada klasi ma na kalnar ko ya kai bai te da ya irin bai ka irin grand frère yodi wallahi ba mai kan don na ere fo zanga ya te mayi banna ere no za ci pe na ma kar kurpeo ndia boro gono ka musumma a bere har kusu o kan ya baran babe ko har kusu sinti narpe njiri gute kan mo na karcerga narpe njiri gute kan sin na cere labari pourquoi parce que wato asu danyoka bere di gona sai babe gordo ndia irke mal no bonkani irke ko bel mar kurpe kosu de hadisi o dum bara da'ifu no da
sado macino sai ka ariso do yifuno do bar Quran pe chino wabil walidaini ihsana nyanna ba be sem mai hen no te deuxième mangan nan de be ha me agon na ha cha bon wa kabisa bor kuru ngan de bi ci bete ngan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nya nga ci mai kwena ngan de bi ci nya mai kwena nga ci nya abannan nan ba to de ada be kaka barano ande bi maci mbere har kuso hakika gon nan bongo barano zanga ba be hakika gon na koga sadi no ba be di kono mai ni de ya bere di gonu me gordono mba be heima gordo da na ci hoya kano ka wato borkuru zura hansine wala borkuru zura hansine cheno gono ka bere ya na hije tense cheno gono ka bere ya na hije tense de a waiduwa gunde wallahi bere di ngaya ba gunde di charge kurpe za haran pe zummu da zummu bere di ya sunate alfayo bere kana waizanse bere di no ngaya na sunatense o me o chene me nan maharjin da musa ngano gorgo me chene na harjin bara ifo mene no bari mene da ya gorgo me chene nan ma da ma sai mai chinin makwe ko ma ce ji ko dice esen ba hini kawun ko to shewa don cina man madan kanar ce arwasi fo madurce ma hin ka fo bison ba hini mai chini grafrago zanka de no ba be gonu ba dia hay kurpe itedi wallahi ka bere di gonu ba be di gordo hay ka ba be di don gun impose ma ka ba de ro ba wanura ma fo goro kan na buru no no la akwai matunun go a ce ma di su kana sai me kom ye adonna anon kai bine no tilasi mba be sinna shuwa to de nga bere kay ho bere zuru a mene responsabilité gordo di bongo karpe na no ce bongo bo zuru gordo di to nka ga ni ka marsa bere adon ban haraka fo te nga ya bogun tonton mechine de mbadiro fo te kana ima manje kacin se sutea to no kurpe sei nga zuru ni zurara wallahi sai rin bere kay banna cene anaci lalleri gare ka a sai gra frère ma weizanse kana weizanse ga macha nar quran ya na weiza a kan nan weiza ni na raya ga abukata ba ni agun ha bukata amal de gonu ko kana bi mena diro ka bon mo churudum hunano pepe beri amal no bonkani wa honne kadiya nun kal don gonu ko hasasen nite nya chene aw nya beri sen nite ka gonu no boron nya gordo hari boro mbabe chene na mbabe beri odi churubun ogonu mbabe gordono bi dalil ka rasulullahi si hun na rasulullahi babe abdullahi ka zan hunde mai anan da bi koto sadan da bi kai gonu da ya kai dikere ana zan sharj abdul muttalib ka abdul muttalib ngana duniya nam mai ana koto ababe bere se non na no chifo ngano abu talib badi bi na mo si hunde ngano abdul muttalib kaidi hala mo bisan ngana ce abu talib se in kene ko masu tunnara ma cada ni kabisani ko heima bongoyu alfa hayka tana halan dabici boro hala na jiri waita jite badi ya kengan na hijitan dabise alfa yo ngadi ya tere kan nga badi gonon nan dabi amma karpe su badi ben na arsilama tere kadara kuna sika badi ba timino badi gon dabi te makol kurun ngan dabi ci baban bongo ni nga ci a ako ndema modan mene diga agonor babe dodi inna lillahi wa inna ilaihi elpedu kajan de bise ankini ya asiria ngana no toyani nde man no toyani pe tere pe chere asiria nte bi nga ya bi ne asiria ni woka aba serpe mal no bonkani elpe manam bere yo na chene yo el kurpe mafahima kayei diro hen no bongo anachi lalle iri hini kayei bidi bongo ya don tere di chere bagabu iri ye dom hay ka bayo di don hunan na chere di chene na bere yo de ngoro fu kuna wallahi har weyo bongo ka borodi jisiteri ya kuna bere weyo na chene weyo ko yo dimbo kusum ni fo ma huro kute nar pen sungum be ka chere kuna de muso makafu di no ko ba masidi seni bo te ci fo jira hawo weyo di bongo kuna da fo bam medan ko yo di seni kuna meten cinca se nka nwa de yuno naka ho hinze kabuyo ifan cha se ya nka hije no naka funze yo cine teyu
de yan na haifata sena amma hodin bagunan gari c'est le contraire mani fo bon ngonori huno yunna irke markosu rawahu al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi nga na fajo ta irse irbancino sai ka hadisi o barano metado hadithun sahih atabbate zanga wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irke diya cizinkan na fo hano matabbata ga rahimallahu walidan irke mama ba fo sisidi ba fo na nga ci aana waladahu ala birrihi ka ana koga ko di maduwa ka gana ko di maduwa kai hen notase na mo fono borongu ko ganna an hini kai hen notense sen ni sinte jina ko di mana ma turani maburi de boron ko duwa education den ko duwa tarbiya wallahi ka kan ganan amada na duwa tarbiya to mo be faka su ka kai hen notense borobina du tarbiya no sinte jina na choyo de boro na chow wallahi halan ka fahima ka yaya hima yana hima a bagabu irpe tamfoka na ko shakawa zaka to yani bai pe fodo kan ngako asugun ngana de ngana dambe asute ngana alfadi na ha unko dika cinenteo yalan na damco bugu an alqur'ani chungace awu ngana alfadi cha se na sate ka musumma adasa jere kwa na sate ka adasa jere adon gumberi akabon ngoka ifona ignorance wallahi bortutu maka nsu babe jirma be nsu nya jirma be anace haifo ignorance zanka beino ka ko yana chu karbe na gono ko ci ka ko yana chu da an ci sai lalle macalfa hawo alfa yo kari goro ne bortutu ma yana sukuru chu est-ce que sukuru tabaka chino se ka boron madon nan ba dai est-ce que sukuru tabaka chika boron madon nan nya ba men mani ya ka nan maka ko chika no bo su compra mani na maza su ku na cin maka cin sai kan su compran bongo mani wallahi sukuru nan ci bangare de yarin be yosi fasere sai tantere ngene no mboro ci ban madon nan yan nan ba de ya ignorance zanka beya wallahi nga ya gonna borma bara haika ana ababe awanya forget ka basi nalla aga nal fadi cha sai ka amonna sate ka dasi ko dikam da ya ba men makokari za cene mana mun koma cho mana man kai cho bugu kal qur'ani tabata ba ngano am fe yodi low kwa fe yodi bo low go nal barka hantun ko bera sa mo handi abongo tusio ko lo di bongo dar ko sari fona bara nda kema lo bonkari akhrajahu ibn hibban ngana fadio kakute irise wa al-imam at-tawqani be pe o ngabongo da fadio ka irise kute to marza irima nkikan debici hinifa kanna ka be pe ba hinidi se serigana ngam pe gari ka hinidi barano da'ifun se serika kanna se serdi pe ko barano se seri bano alfayo de irina hadithi wa mara se sertere bane chibaka bini iri bongo ri la sabu milan chino kuna chene de boro nyan nambabe kan nan hay ka beni nga fefe itambini nga nya bisan nani ka kwe goron nani ba fo mani do de ya badi do ngan ka duwa education nkwe duwa turani badi do badi cel nan guna henno ka da cin ba be yana turani ganna nsugu henno tase har ka kadin na mo so boro gono nasara ganna wallahi kam mayum babe bi ne hara na ci hore ifo baadi te seulement que ngan na baadi na goro baadi na nya bongo na goro de ya fefe yo ka tembi ni nga nya di bisannan to de sem magari akwe mayo ababe bine afoyo makwe gari ka alkhairi karpeta se sandiya ka nga babe mamman nan nga kane sa manga nya yeti jina o achere nchene na chine ka nte ho ba o se est-ce que mbe haika nya don te ba di seba
nya baran nyano ngamba be baran babe kurse no ko ci man hen note amma na ci man kuna fo accusé anaci man kuna fo no tari a hansine se nkonu mene na waya fo kante bongo de ya ko tutuma gono wallahi na ci no fahima ma bol mo ce ba nar kuranka ceuna ma wallahi ka der pe ajo nsugur ba di be no awa hay su banno ba be ni hay ba be ba ndia ante hay mano ba be se ni hay ko to mbongo masuka halaka wallahi masuka halaka duniya maka yere yeren se la haramu so man su faraka ha irpe tamfo ka asinna babe se ka dinga babe nan nya yeti asuma nga kane nga ba di alhamdulillah karpe de nam ndon mahai kane ya nga na cinya ga nan ndon mahai kane nga hay halandu kaman kane se nya ga na tarisi bosi dibi na hay ka bonga gorona hala babe nan duniya na oh no ho abara kallu no ba shin ka ba example de dondom ndia tere bongo na ba yono da ko bongo ma be ka wo chera ngene na do ma be ka bu nga be nga bongo be ka ga be ase ba me malakari iri pepe be ma iri kurpe no bonkani de ya na ci se lalle mba be aman turani jina hadisi o cine ka gunu ko te kuna ka a niya ba ko diga anduka hin kay no tensan ci se lalle nga ba manin petunu ngande ka cin se kan ba be no mane ba be din mai hen no tase malakari na ila rote ya se in yi ko zaka irin hunnin dido wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas yayi kaci irke mai yardan na abdullah na baba abbas ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث كتي آية هنزا فيقولوكا انزمونو كولتيون نا هنزا چني ديا هنزا go nga latiyono na a hinza hinkante wato zangan bace aya iduno wogo lati na cere no la tuqbalu minha wahidatun bighayri qarinatiha kacin su ga fota kana cin na hansine ka latiyun nara mbara no zaga hasan na husaini iri cinci sikayo ha hasan duka da bara sika husaini bo na bara sika na hasan haino ka ano ananani jiri bannano anya yara kaduwa gundi ngana husaini hay de ya husaini bara no hasan mene cene kwa zaga masa fadlu angane cene no fudailu no dia yano ko ene mace qalam biki awi mace crayon angane cene la rubu ga cene kulayn dia yano kalb hansi angane cene ga cene kulayn de ya ngano hasan husain de ngaburo ta za sikayo nabara sikayo hasan no bere jiri bannon duwa husaini bongo gundi arko kannan duniya irpe pe be mai yaddan na unkurpe yande be ha ma yino ya to de ya aya hinze yodika ncere guna wogo nsuka fotan se na hansini abdullah ibn abbas ya ciya ihdaha kacin sinti qawluhu ta'ala ilnor pe pe be me cine kate ati'u allah warpe gana abanna watemete wa ati'u ar-rasul wadiya bongo gana de ani kanna irpe gana kana diya gana nsuguri pe gana yodi tanse semmari pe gana ka diya gana to de no mo mamaki ahini katem ma diya gana an hunun pe gana do muri pe na confirmation zanga yano kaci wa man yuti'i Allah war rasul faqad faza fawzan azim wa kana irpe na diya gana amai pare to amani ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وكان ديغانا للي أنا ربيغانا دمبنا كاتل بينو مبا نمبا هونو ديا سنينو أو أنا تي قل تنسي إن كنتم تحبون الله دي للي ربينو نوبا فاتبعوني واغانا يحببكم الله ربيبا نونو to dai ba men nan debi gana wallahi nar pe gana na parce que an debi su pe nani num fo se medo rpedo ahuruha sintenoya
madiya bonda jindele ngi turani den ciri peki amo de ngayu azu kakau azu gardama abena so efo cha de mo de den ka can de bi ci bocho walnam de ya na bara da kon nan de bi mere kwa awa fo nga mo che ba to ande bi ciyo de eso sa kan de bi na cendi ciri ko mbo fo goni ndiba cine o kayo na cino da anton tun di jiri tutuma banna no na bayono cino di bo mo na baraya ndia alko mbo na to annabi ke kace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alquran na to domin nan qur'ani zumani non na haika ba kware ten nar sen ngano alhikma wa yuallimuhum alkitab amogun kibal qur'ani wal hikma ko kware ten se da ya haika na kware ten sa bongo mani bangadi hantum alquran kuna awo caldi bo hantun yo kamuno deya hadithi pe ko barano complément il faut c'est alqur'ani c'est zanka wen na harun kere complete wey haru lutuno haruma wey lutu yal qur'ani na sunna bara deya de boro kako kakau sunna ga alqur'an gara kakau do mal qur'ani ya ga ikati ka sunna gunu deya serin lakari irke ke be mal fahimani mana dini dare hundin dido aya hinkante athaniya ahinkante qawluhu ta'ala illa rukwe me kine kate peino ka jirma te kayfa kurpe bongo wa aqimus salata wo jingar keni deidei awati kunan namani na subongo wa atuz zakata ko zakka ka kuno de boron jingari ngari pe na iko tense ngan norto zakka kayo ngajiri kori ngan ho nga kayo njingar sugun hanfani semma jingari kaza kaka kano amma da yano baguna no dia arsilama tumal manikoniyo ya taniyo jinjiri kuna amma arsilama almanikoni marge ya zakaka avoisin na baranse awo pasina baranse demban manura jiri marjani na rahunu ka gon na noru na tabaka manja na zakaka ngari jiri tutuma nona dia ka ba sa fo il nor ko nor barano pa bin bilinga yoro takaba wato dongo na hore fa ka ko cin ko ta handu paren na la ruba na la misikini madwa tumuyo ko koto pa bin bilinga yoro bin bilinga to madan cere ko shebanna ko cenni abte kun parun pa ko yeyi bannan subo ko mo jine mo cenni ni kan nam ngere o kan koto fiti to deya mban ku kuzuwa wallahi de no ba wanura ilda makoy dikul no gari hay ko dirgu yon ko se banda no ko kunje ti banna fo ci ka guru ko koy moje illa ma rahima rabbi sen kuno wo karpe ma sisibi kaka ngari nkuru banna yeyo ko non gunu borotu non na norwa ma zanga tere mere bi mayo oy den yeri ti boba ga ma wala ban bi jano ngamba borogo ko tere kallo yano mba yero ye ti boba ga nar ka no honda non bodu wa no ti bo waji nar ko ko di duwa no waye ka kama so nar kan jefo tutu ma zakaka yino akwai su zakaka ifo ganna parce que adie kuna hea wa harakadu sadi marsa ma kaya pere kun kanu a se fara nam pere kun di kuna nar ka ka ci pata ay foshi torke ko beri ma mfahimani donc de ba mai mbajingari de ngon na noru se mazakaka ka no athalitha ahinzante qawluhu ta'ala il nor ko beri me ci ka ate ko no ka jirba de ki hay ba kurpe bongo anishkur li kati nya anishkur li masa base mata yo be yo ci base no bi ne be ay fa kunar ko ci la in shakartum la azidannakum de no na te yo be yo ci base chene bongo atontono de ma to yor ko e do fa tenna ndia ade ba no wacin ci base ka iri sabu ba boron bongon hansine no ya boron hansine boro sasawan walillahi almathalu ala ka ya gonna sasawan kirci ka bisa irmine yo me a pepre no kin ko cella kar yetinna hansine boro man khairi potense mbine yeyo zaka yano hanu taga ngana tewin se a tonton kamar sa boro kanan se haifo cene
nan na bine yayo ci ba sai ka sabu anaci wato marmariyo wato harin bine kwa wallahi rikpe bine nan no ama santi a bine kuna ka don na haika kanan sai bora nan no milfra zaka kan na bine yayo ci ba ka fo na forto di san bara sai za mani no ni to mo hanga yeni han ta go nar kan ji demi sai min labo pinne amma bonna alheri tan sai nganna ata sai fangam ye bebe na haidi considere to cereke yurona irpe suna mammo amma mai ka hongon sini to na ga irpe kan ga ya te ya de ga ya ba te boron se irpe du kago wala ba sabu ba irpe o nsudu wo ka ba sabu ka torpe de no ba ka kauno ka na alqur'ani zumani kabeni yorero mana ci mashintin na asabu rodi suratul fatiha kaca alhamdulillahi rabbil alamin na rufe sai dai wa asabu no da ya ilmu ga asabu kaci wa asabu wali dai ka zankan ga ba sabu yori ya boro ba sabu haikar pe ba sabu ya boro ba sabu boro gono ka su ba sabu amma da su du sabu yo de no na ka la kal no su ma kale ai mano wacin ko ga nyukurin na sabu yo ko kwa ba de no ta cewa mo o astaghfirullah o ji no ngwe sabu chen di bongo ga no kuraji amma de no ba tititiya aka ko ga bo ara esi abu ko kwera esi abu ko de ya esi abu ko kwedi bine sikadi ka bo hura sai din hini kanam hamfani kano na rabon ko ma ce daga an kai amma ta hadiya ka sabu ce bibe di goro ce ne samu gaga hamini turani da ya nya bongo se masabu yuci ba mba be bongo se masabu yuci ba da ya sabu yuci be di jama ashkur cerbaran wa khas ngano teyo be yuci ba ya pesen na gominite yasi masallama assalamu alaikum aziyatun bani kabisha masala biye goro bani kabisha irpe man wai jin kai Sheikh Khalid metano cha cido kaci mahaifo jishi ha ba shi so aduwa te ba bi nan goro para fo su fara kaka irpe maramata ce shukuruna sabu yon alfawi mahaifo ta ce aben amma salamu alaikum ajiya to aka ko manjindi ko benino an ta zanga jibillada a canji nun fo ade masu mutuka cibano sai sasa mawa kayo nuran na da sai jibon nuran na nya fo goro karkare yo dan bisa ban nya di fo tutu haina nya di fo ke dubu ana tutu nga kaga to na baya su masasa no de nga cimbon ngotea amo bine du kodiya wana rukoci nyawo babban na fo te makai ka haifote dem bisa nga ya jan kamfo a jirko ko ko ka baldo ko kai to ase nyanda ba be te be yo ci be sen sabu yo di anaci wato dingora tambu mo ci narko rinya wala narifa awara nano nini ndia narko zaka biye wala na contribution mo faji ko sabu awo be haifote shukur karpe chere aba nari noya irpe mana murkur pe mahini kagana iri tama ho iri faji kayu do ya na Abdullah bin Abbas mechino aya hinza wal fayrin yaraka nula kariyetinga sinte boron mari pe gana kadi ya gana asute ma fo gana ka fonam amma mon hini ka temma diya gana chere makoy nani irpe gana yuga ngadi hini ka koy amma suguri pe tiki gana kadiyana suka jar Qur'an no hay baita na ba sin na sunna suka hore ande bici suka hore dum fa fa kuna aci borfoyo ka ma ya ko kungu ka jarja sai ta ko jindiya hay kanu dar Qur'an ko bar halal wa koto de alquran ki haramun wadam amma ande bici ba meme ji ba wa una kurse nan de je hey wala kari sunna wa hunani ameci da hay kate abida nanu wa parete cerse ko tabbata ya bongo ngadi ya banu kala hara to sada banna aya hinkanten ngano wojin gari na wakati ngani yo bongo nasu alfayu kayara kunu manal maniyo hennani ko ka kuno saka
borogun wallahi almani yogunun kamme aman sugun taman almani kamar sa boroka ko kontu feri ko nordam ho a kontu kuna en kogo na plus de 20 millions de muso ma kontu di anabara epan de metenga cheno nga babara haifo hini ko hunu ko huru ano di riba di bara sai haramun ngari janvier da chimmani a foyo december kuna nchinga tete machinna nang nono haifo ka haina no jisini din na no ba nor ya na hay riba no haydir bar haramun no ndia to marsan gunu ko haramun ma to ngo nor di bongo kusum magayani nsi ko gayani pourquoi parce que aga bongo honne tarka de por fo joro tarka tere tamazanga zibi wato masu jina chadan te dandam be masu ngari henne ma be masu kan bugo henno choro tamanga di no tarka tere awo tarka tere no ba de nor di bongo hamini di bongo sin kamme amada go don kamme de mo fo mbara de mbamba bara daga wambu bere wallahi zaka karo na be ro su wambu bere be ne kamme o dugu kamme nga hor konfono ya adeka bisal su be mani kamme agonon na tare aya hinzante ngano mate yo be yo ci bar ko ese nanyan nambabe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hada wallahu ta'ala a'lam